that you must be in. Alléluia. Amen. Joseph est devenu gouverneur. Joseph became a governor. Imagine-toi, Just imagine, dans 20 ans, in 20 years, celui que tu as rejeté, the one you have rejected, celui que tu as vu rien, the one you saw as nothing, est devenu gouverneur. has become a governor. Et c'est chez lui que tout le monde va. And everyone is going to their place. Amen. Amen. Il est écrit ceci. It is written, C'est à cause de moi-même it's because of myself que je vais perdre mon héritage. that I'm going to lose my inheritance. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, Brothers and sisters, attention. be careful. Amen. Amen. Joseph a été rejeté par ses frères. Joseph was rejected by his brothers. Mais quand il fallait survivre, But when it was time to survive, celui que tu as rejeté, the one that you rejected, il faut aller se présenter à lui. you are now the one who must go to present yourself to them. Alléluia. Amen. Quelle confusion. What confusion. La vie Life confond lorsque tu agis sans discernement et sagesse. confuses you when you act without discernment and wisdom. Alléluia. Amen. Tu vois la personne, When you see the tu person, penses que tu connais tout. you think that you know it all. Tu vois la personne, You see the person, tu penses que tu connais son histoire. you think that you know their whole Tu vois story. une personne, You see someone, tu le méprises. and you are Tu le belittling jettes. them. You throw them away. Alléluia. Amen. Mais dans 10 ans, But in 10 years, c'est vers lui it's towards them qu'il faut aller. that you must go. Dieu t'a confondu. God has confused you. Ne juge pas la personne. Do not judge the person. Il y a certaines décisions. There are certain decisions, Avant de prendre ces décisions-là, before making those il decisions, faut beaucoup de discernement you must have a lot of discernment et de sagesse. and wisdom. On nous a dit quoi dans Marc? What were we told in Mark? La pierre que tu as rejetée The stone that you have rejected pendant que tu bâtissais ce qui est à toi, while you were building what belonged to c'est you celle qui est devenue la principale pierre pour bâtir. has now become the cornerstone. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, attention. Brothers and sisters, we On must be vit dans careful. un monde. We live in a world. Sans discerner, on rejette les gens. Without discerning, we are just rejecting people. On méprise les relations. We are belittling relationships. On méprise les liens familiaux. We belittle our family relationships. On se permet de tout insulter. We allow ourselves to insult everyone. Aujourd'hui, Today, on se moque de tout. people mock anything. Tout nous fait rire. Everything makes us laugh. Alléluia. Amen. On ne rit pas devant tout. You don't laugh before anything. Alléluia. Amen. Ils ont rejeté Joseph. They rejected Joseph, Mais pour survivre, but to survive, il faut Joseph. they needed Joseph. Attention, Be careful. lorsque tu agis sans Dieu, When you act without God, Dieu te confondra. God is going to confuse you. Alléluia. Amen. Examinez toujours vos décisions. Always examine your decisions. Examinez toujours vos choix. Always examine your choices. Ton choix aujourd'hui peut sembler être très sage, Maybe today your decision or choice may seem wise, mais Dieu te révélera but God will reveal to que you tu as été fou. that you were Tu foolish, n'étais pas sérieux. you were not Tu serious, n'avais pas discerné. and you did not discern. Alléluia. Amen. Attention. Be careful. Amen. Amen. Dans Marc 14, In Mark chapter 14, on voit Marie de Magdala. we see Mary Magdalene. C'est une pécheresse. Merci. She's a sinner. Alléluia. Amen. Mais elle est poursuivie And she is chased after. et on veut la tuer And they want her to be par killed. d'autres pécheurs. And those by other sinners. Alléluia. Amen. Nous sommes tous des pécheurs. We are all sinners. Mais comme tu connais mes péchés, But since you know my sins, et moi je ne connais pas tes péchés, and I don't know your sins, tu me condamnes dehors. you're condemning me Tu outside. parles de mon défaut. You're speaking of my Tu mistakes. parles de mes erreurs. You're speaking about my mistakes. Tu parles aussi assez avec assez de force parce que tu connais pour moi. And you're speaking with such loudness because you know my mistakes. Mais si on connaissait pour toi, But if yours were known, si on parlait de tes péchés comme tu parles des miens, but if people spoke about your sins like you spoke about mine, c'est ça ce qui se passe dans les églises. that's what is happening in churches. On a des anciens We have elders qui parlent de Marie de Magdala. that are speaking about Mary Magdalene. Des anciens qui ne sont pas parfaits, Elders who are not perfect, qui ont aussi des erreurs, who also have mistakes, mais qui condamnent la jeunesse. but condemn the youth. Alléluia. Amen. Attention. Be careful. Alléluia. Amen. Attention de condamner.
Be careful in condemning ce qui est aussi en toi. what is also within Tu you. condamnes une erreur You are condemning a en mistake moi in me que moi je ne connais pas que c'est aussi en toi. that I don't know that it's also within you. C'est comme il y a certains parents, It's like there are certain parents ils voient son enfant, who see their child tu es orgueilleuse. and say you're arrogant, Mais lui-même ne sait pas que l'enfant a hérité ça de lui. but they don't know that the child inherited it from them. Tu es têtu, You're stubborn, mais l'enfant a hérité ça de toi. but they got it from you. Alléluia. Amen. Tu es conscient de ce qui est en l'enfant, You are aware of what's within your mais tu n'es pas child, conscient de ce qui est en toi. but you are not aware of what is within yourself. Voilà pourquoi, That's why au dernier jour, in the last days, beaucoup d'entre nous seront surpris. many of us will be surprised. La porte du ciel nous sera fermée. The door of heaven will be closed on Parce us que tu passais ton temps à remarquer les péchés des autres, because you spent your time noticing other people's sin, pas à regarder ce qui est en toi. but not looking what's in yourself. Quelqu'un vient ici, Someone comes a here une vie sale, and has an unclean life, on le rejette. and we reject them. Est-ce qu'en le rejetant, In rejecting them, on s'est examiné? did we examine Sommes-nous ourselves? parfaits? Are we perfect? Sommes-nous purs? Are we pure? Sommes-nous justes? Are we righteous? Sommes-nous sans péché? Are we without sin? Attention, Be careful. quand tu connais la vie de quelqu'un, When you know of someone's life, de parler speaking en ignorance de ta propre vie. in ignoring your own life. Alléluia. Amen. C'est bien de condamner le mal. It's good to condemn wrong. Alléluia. Amen. C'est bien de s'opposer au mal. It's good to oppose evil, Mais on ne rejette personne. but you do not reject anyone. Car même à la dernière seconde, For even at the last second, nous servons un Dieu qui n'est jamais en retard. we serve a God who is never late. Nous servons un Dieu qui résout des cas compliqués. We serve a God that can resolve hard cases. C'est lui que tu peux rejeter. The person you can reject, C'est lui que tu peux condamner. the one you can condemn, Tu ne sais pas le plan que Dieu a dans sa vie. you don't know the plan that God has for their life. La Bible nous dit, The Bible tells us dans Ésaïe 53, in Isaiah 43, Alléluia, 53, on nous parle de Jésus.